शुक्रारा सकाळी वास्को शांतीनगरांतल्या गणपती देवळा कुशीक पार्क केल्ले बशीक उजो लागलो। सुदैवान कोणाक दुखापत जावंक ना, पूण बसीचो लासून गोबोर जाला। उजो पालोवपी दळान वेळार धांव घेत उजो आटपांत हाडलो। पळयात। चार जण 6 मिनटान आमकां एक कॉल येयले पणजे आमचे हेडक्वॉर्टर कंट्रोल रूमाच्यान ती बशी उजो पेटला। इमिजिएटली आमचे ड्युटी क्रू टर्न आवट केले। पळयल्यार उजो चालू आसलो, उजो पेटलो आनी आमी आमचे ड्युटी क्रून फालयलो तो। आनी उजो पेटपाचो कारण सांगूंक शकना, पण हेचें हाय टेंशन आहा तेका तेंकोन गाडी लायिल्ली आनी रातचो वारोय आसलो आनी आमकां कंटिन्यू कॉलाय आसली। सो आमी पावले उपरांत 1 वरा भितर फालयलो। लॉस कशें? लॉस अंडर इन्वेस्टिगेशन। गोवा 365 खातीर हिरू महाले, समृता खणगांवकर आनी सानिका नागवेकर।